Agamemnonove priče. Smrt u bračnom trouglu. Ubistvo beogradskog advokata Milorada Sotirovskog toliko je ličilo na klasične priče iz kriminalističkih romana da je ogromni publicitet bio neminovan. Iako je već sama nasilna smrt 42-godišnjeg pravnika u noći 21. jula 1966. godine odjeknula kao prvorazredna senzacija, ono što je sledilo kasnije tokom istrage na suđenju prevazišlo je sve dotle viđeno i doživljeno u javnosti. Advokat Sotirovski ubijen je u svom stanu u ulici Carice Milice broj 5 u Beogradu, koji mu je ujedno bio i kancelarija, pola sata pre ponoći. Supruga Ljubica i njihovo dvoje dece bili su na letovanju u Ulcinju, a poslednji koji ga je video živog bio je klijent inženjer Vladimir Lepojević. Tog dana padala je kiša i klijent je ostavio kišobran na terasi. Dok su sedeli i razgovarali, inženjeru se učinilo da čuje neki šum kod vrata terase, ali ga je advokat razuverio da se ne dešava ništa sumnjivo i da je to verovatno vetar. Kad se klijent pozdravio i pošao kući, setio se kišobrana na terasi, ali dok se vratio, vrata od terase zatekao zaključana. Kasnije će saznati da se iza njih sakrio ubica. Ubica viđen. Sotirovski se svukao i legao oko 11 sati uveče, gotovo istovremeno kad i njegove komšije u susedstvu, čije je mir poremetilo lupanje, vika i gušanje iz njegovog stana. Čuli su se krici, povici u pomoć i na kraju ropac. Iako su susedi videli ubicu, on je nesmetano izašao iz stana žrtve i kako se niko nije usudio da mu se suprostavi ili ga uhvati, jer su mahom bili stariji ljudi, on je uspeo da pobegne iz zgrade i nestane u noći. Očevici su, kako to obično biva, policiji dali potpuno različite opise ubice. Za jedne je bio star oko 25, a za druge oko 45 godina. Jedni su zapazili čoveka srednjeg rasta, a drugi visokog. U jedno su, međutim, svi bili sigurni. Nepoznata osoba nosila je lako letnje odelo, verovatno od listera. Sutradan po ubistvu na njegovom rasvetljavanju počelo je da radi više ekipa beogradskog SUP-a. Sotirovski je bio veoma poznat čovek sa širokim krugom poznanika i prijatelja i u traganju ko bi mogao da ga ubije, pretresen je gotovo čitav njegov život i prokrstarena cela ondašnja Jugoslavija. Islednici su razgovarali sa više od 10.000 ljudi koji su imali bilo kakve veze sa 42-godišnjim advokatom. Niko od njih nije imao motiv da ga ubije, niti je po bilo čemu bio sumnjiv. U pravom pipanju u magli, jedini sigurni tragovi od kojih je istraga mogla da pođe, bila su dva noža i jedan metalni valjak, takozvana bolcna, koje je ubica ostavio iza sebe u stanu žrtve. Ali ni to nije bilo od velike pomoći, jer je više instituta koji su ih ispitali konstatovalo da su jedan nož i bolcna bili ručne, a drugi nož industrijske serijske izrade. Otvorena vrata. Prvi nož i bolcna predočeni su stručnjacima više od 1000 preduzeća, a pogledalo ih je i oko 500 privatnih zanatlija. Niko nije, međutim, mogao da se izjasni o njihovom bližem poreklu. Za drugi lovački nož je lako utvrđeno gde je napravljen i islednici su obišli sve radnje u kojima su takvi noževi prodavani. Ovo proveravanje trajalo je danima, dok potraga za kupcem jednog dana nije urodila plodom. Jedan prodavac setio se da je jedan takav nož prodao upravo pred zatvaranje radnje 21. jula osobi koja je odgovarala oskudnom opisu begunca iz zgrade broj 5 u ulici Carice Milice.
Umeđu vremenu je rekonstruisano kako je ubica uspeo da se uvuče u stan žrtve, što i nije bilo naročito teško, jer je on istovremeno bio i kancelarija na kojoj advokat nije zaključavao vrata. Bilo je očigledno da se ubica sakrije u svetlarniku i sačekao da advokatu ode poslednji klijent. Kad je Sotirovski ugasio svetlo, uljez mu je prišao i napao ga. Posle više uboda nožem, ubica je upalio svetlo u stanu, oprao ruke, popio vodu, a noževe i borcnu oprao i sklonio u kaljevu peć. Potom je zakoračio u hodnik i pobegao na ulicu. Jedan trag koji je istraga sledila bila je tvrdnja jednog očevica kad je opisivao ubicu, da ga je i ranije viđao u hodniku zgrade pred vratima stana Sotirovskog. Drugi trag, nakon pretrage i provere stotina papirića sa telefonskim brojevima, koje je advokat zapisivao, vodio je ka preduzeću Grafika sa 100 zaposlenih. Ljubičin poznanik. Krug se zatvorio kad je jedan lekar, nakon ubistva advokata Sotirovskog, postao prijatelj njegove porodice. Taj lekar je imao kućnu pomoćnicu, a ova mladića sa kojim se zabavljavala godinama, koju je uvek sačekivao ispred kuće. Njemu je iznenada počeo više puta da prilazi nepoznati čovek, raspitujući se za život i navike poslodavca njegove devojke. Čovek koji je odjednom počeo da se interesuje za novog poznanika porodice Sotirovski zvao se Ljubinko Točilovac i bio je zaposlen kao magacioner u preduzeću Grafika Remont. Jedne večeri, kad su lekar i udovica Sotirovskog izlazili iz njegovog stana, ona je iznenada zastala, smrtno preplašena. Kada je doktor upitao šta se dogodilo, ona je odgovorila da je čula kako neko preti: "Ljupka, ubiću te." Ljubica Sotirovski je naglo pobegla u doktorov stan, a ova je video kako beži i mladić koji joj je pretio. Nekoliko sati kasnije, kad je odveo udovicu njenoj kući, pred zgradom je opet opazio istu osobu. Odmah joj je predložio da se obrati policiji i ona je pristala, objasnivši da se plaši jer je sada izgleda ona na redu. Po povratku kući, pred vrata je postavljena milicijska patrola. Na razgovoru u SUP-u Ljubica je izjavila da je ta osoba slučajni prolaznik po imenu Ljuba sa čudnim prezimenom koji se završava na Ač. Istu priču ispričao je i Točilovac. Iako je poricao da je udovici pretio, u policiji su ga upozorili da je više ne uznemirava. Ljudi koji su ga poznavali znali su za njegovu sklonost da sam izrađuje pribor za jelo i u nožu iz kaljeve peći u stanu Sotirovskog prepoznali isti onaj koji je Ljubinko napravio. Točilovac je uhapšen 25. marta 1967. godine nakon punih 8 meseci i 10 dana istrage i poricao je bilo kakvu vezu sa zločinom. Kad je najzad priznao i za to 23. maja saznala javnost, bila je to prava senzacija, ali u kojoj još uvek nije bio razjašnjen motiv ubistva. Novo odelo. Točilovac je bio veoma štur u objašnjenju zašto je došao naoružan i skrivao se u zasedi, dok Sotirovski nije ostao sam, za koga je rekao da ga je prvi napao nakon što su se objašnjavali oko nekih porodičnih okolnosti. On je više puta menjao iskaz i priznao da je poznavao porodicu advokata i ovoga osjetio kao prepreku koju je odlučio da ukloni. I Ljubica Sotirovski nije poricala da je poznavala ubicu, ali je tvrdila da je dolazi u posete samo da pozajmi neke knjige. Tokom pretresa Ljubinkovog stana u njemu je nađena kutija uljane boje, iste one kojim je bio obojeni nož. Islednici su zatekli letnje odelo od listera. Ali ono je bilo sasvim novo, jer se Točilovac oslobodio onog koji je nosio kritične noći zato što mu je bilo otkinuto jedno dugme i komadić tkanine. Bacio je i cipele i košulju. Ubica razvezao jezik.
Proces Ljubinku i Ljubici i još dvoma optuženim, Zori Rebić i Aksentiju Beliću, koji su odgovarali zato što su znali, ali nisu prijavili zločin, bio je tajan sve do završnih reči optužbe i odbrane. I u javnosti je ipak procurilo da se Točilovac brani ćutanjem i sedi kao nemi posmatrač na optuženičkoj klupi. Daleko više detalja bilo je poznato kad je sudija Mojsilović 25. decembra ponovo otvorio vrata najveće sudnice, broj 75, u ondašnjoj Palati pravde u Masarikovoj 2. Iz završne reči javnog tužioca Jovana Kemeneša bilo je jasno da su Ljubica Sotirovski, Zora Rebić i Aksentije Belić, kod kojih se prema optužnici udovica sastajala sa prvooptuženim, izmenili iskaz i da poriču ono što su ranije priznavali. Nije postojala ni sumnja da je Točilovac otkriven isključivo zahvaljujući Ljubičinom priznanju, što je priznao i tužilac, ali je objasnio da je ona to učinila isključivo iz straha i u času kad je Točilovac i njoj zapretio. Kao motiv ubistva, Kemeneš nije priznao Točilovčevu ljubomoru prema ubijenom, već mržnju. Po njegovom mišljenju, Točilovac je ubio na podmukao i svirep način i iz niskih pobuda. Guberina traži slobodu. Branilac Veljko Guberina dokazivao je puna 3,5 sata da Točilovac nije ubio Sotirovskog, tačnije rečeno da za tako nešto nema dokaza. U impresivnoj završnoj reči advokat je pobijao jedan po jedan iskaz svedoka, ocenivši ih kao nepouzdane, ali opovrgavajući i vrednost materijalnih dokaza iznetih protiv optuženog. Ni jedan otisak ne pripada Točilovcu, pa čak ni onaj pronađen na metalnom predmetu. Pitam, kome pripada taj otisak sa metalnog predmeta? Uzviknuo je branilac. Guberina je objasnio da je Točilovac priznao ubistvo zato što je silno voleo Ljubicu i hteo da se predstavi kao heroj koji se za nju žrtvovao. Advokat je zatražio oslobađajuću presudu. Drugi branilac, Dragoljub Popović, opredelio se za daleko realniju varijantu i prećutno se složio sa tužiocem da je Točilovac ubica, zatraživši prekvalifikaciju dela u obično ubistvo. Optuženi je očigledno bio naklonjeniji prvom braniocu jer je izbegao da kaže da li je ili ne ubio advokata, već je izgovorio samo sledeću ezopovsku rečenicu. Ja nisam kriv za smrt Milorada Sotirovskog. Presuda Velikog veća, koja je izrečena 28. decembra, prihvatila je uglavnom sve navode optužnice protiv Točilovca i odbila, zbog nedostatka dokaza, optužbu protiv ostalo 3 okrivljenih. Presuda je glasila smrt, ali je najteža kazna odmah zamenjena sa 20 godina strogog zatvora. Ova presuda nije položila ispit pred Vrhovnim sudom Srbije, koji je ukinuo u oktobru 1968. i ceo predmet vratio Okružnom sudu u Beogradu na ponovno suđenje. Razlog za ovakvu konačnu odluku o Točilovcu bilo je uverenje da su njegova priznanja neistinita i netačna. Viši sud je tražio da se proveri alibi optuženog u vreme ubistva. Točilovac je naime odmah posle hapšenja ispričao da se tada nalazio kod roditelja u Ubu. Ubica sve poriče. Na novom suđenju trebalo je da se proveri da li je optuženi, koji je tvrdio da je u kritično vreme bio na bolovanju jer je imao hirušku intervenciju na nozi, mogao da obuje cipelu preko zavoja ili je morao da nosi papuču i da li je pritom u takvom stanju bio sposoban da trči. Najzad trebalo je da se utvrdi kome pripadaju sporni otisci na bolcni, skrivenoj u ložištu Kaljeve peći u sobi ubijenog. Treba reći da je Točilovac najzad progovorio kad se pojavio na sednici Vrhovnog suda, izgovorivši nekoliko rečenica. Ni kriv, ni dužan, već 2 godine trunem u zatvoru. Ja nisam ubio advokata Sotirovskog. Nisam ga ni poznavao, niti imam bilo kakve veze sa tim delom. Savest mi je čista. Ne osjećam se krivim. Svakome mirno mogu da pogledam u oči.
Kad je jednom progovorio, optuženom se jezik razvezao i on je na novom suđenju, koje je počelo 8. januara 1969. nadugačko i naširoko pričao i o sebi i o svojoj vezi sa Ljubicom Sotirovskim. Točilovac je bio izuzetno rečit, dok je govorio o svom trnovitom putu seoskog deteta koje je došlo iz Požege u veliki grad i uz težak posao uspeo da završi srednju ekonomsku školu i upiše se na višu komercijalnu školu. U delu koji je Novom sudskom veću bio daleko zanimljiviji, o vezi sa Ljubicom i samom predmetu optužnice, optuženi je bio daleko uzdržaniji, govorio je neodređeno, nejasno i ne sećajući se gotovo svih značajnih detalja. Najčešće je sve objašnjavao slučajnošću. Slučajno se sreo i upoznao sa Ljubicom, isto tako se i kasnije viđao sa njom, a slučajno je godinu dana nakon ubistva ugledao u autobusu. To što sam bio ljubavnik njegove žene ne mora da znači da sam ubica pokojnog Milorada Sotirovskog, rekao je sudiji Dragoslavu Lukiću. Potpis na prevaru. Govorio je opširno i o svojim nastojanjima da posle ubistva dođe u kontakt sa Ljubicom, što mu je konačno i uspelo posredstvom Zore Rebić. U kratkom razgovoru Ljubinko je, kako je objasnio, izrazio saučešće, a oboje su tada zaplakali. Ona je to činila zbog smrti muža, a ja zbog nje. Bio je prepun hvale o Ljubičinim lepim osobinama. Zbog čega ste se interesovali koga je Ljubica posećuje, da niste u njemu videli pojavu konkurenta? Upitao je sudija Lukić. Samo sam je voleo i nikad nisam bio ljubomoran, odgovorio je Točilovac, koji nije umeo da objasni da li je počeo da je prati kad je odbila da se dalje viđaju, a pogotovo kad je video da se viđa sa drugim čovekom. Svoju čuvenu rečenicu "Ljupka, ubiću te", nakon koje je udovica pretrnula i saopštila je doktoru sa kojim je išla ulicom, a koja je bila glavni razlog da ga prijavi policiji, Točilovac je pripisao deci dok su se u blizini igrala loptom. Neko od njih je navodno nekom drugom zapretio i rekao "ubiću te". Sve ono što je kasnije pričao o ubistvu u policiji, optužen je objasnio sudu da je saznao iz novina. Bio je kategoričan da je tada govorio samo neistinu. Optužio je istragu da je iskoristila to što je bio ljubavnik supruge ubijenog i naglasio da je postao žrtva zato što se našao u bračnom trouglu sa njih dvoje. Zapisnik o priznanju potpisao je jer su ga u policiji ubedili da je to po njega najbolje, a želeo je da što prizađe pred sud. Točilovac je posebno optužio islednike što nisu proverili alibi koji im je ponudio. On je negirao bilo kakvu svoju vezu sa materijalnim dokazima, pronađenim na mestu zločina, a u jednom trenutku je uzviknuo: "Pitam se kako je mogućno da sam, kako tvrdi istraga, ubio Sotirovskog sa 3 oruđa, sa 2 noža i valjkom, kad ja imam samo 2 ruke." Valjak i noževi. U presudi Vrhovnog suda Jugoslavije, koji je potvrdio odluku prvostepenog suda, ocenjeno je da nije važno da li je optuženi pri izvršenju dela upotrebio sva 3 oruđa, kako je smatrao veštak, ili samo jedno, kako je glasila prva presuda Okružnog suda, odnosno 2, što je utvrđeno njegovom drugom presudom. Optuženi je priznao da je posle lišenja života advokata Sotirovskog nož koji je upotrebio bacio na pod ili na kauč, a izbacio iz džepa i drugi nož i valjak. Prema tome, ako jedan nož i nije upotrebljen, moglo je njegovo sečivo dospeti i u tečnu krv prilikom tog bacanja na pod. Oko upotrebe metalnog valjka, Vrhovni sud Jugoslavije podsjetio da su dvojica veštaka potvrdila da je rana na slepočnici žrtve odgovarala opisu ovog valjka. Tim valjkom je Sotirovskom zadat prvi udarac u trenutku kad se dizao sa kauča, objasnio ovaj sud, zašto je niži sud ispravno zaključio da se u priznanju Točilovca ne može prihvatiti kako se navodno samo branio od advokata koji ga je prvi napao. Javna sednica Vrhovnog suda Jugoslavije trajala je puna 3 dana, 8., 9. i 10. aprila 1970. godine.
Eminentne sudije krivičari na čelu sa doktorom Božidarom Krausom izvršili su retrospekciju kompletnog materijala ovog krivičnog slučaja sa naknadno pribavljenim službenim beleškama organa policije iz raznih gradova u kojima je pokojni advokat boravio službeno ili privatno, a u želji da bi se eventualno našao motiv njegove tragične smrti. 24. aprila 1970. godine Vrhovni sud Jugoslavije odbio je sve žalbe i potvrdio osuđujuću presudu Vrhovnog suda Srbije. Nezadovoljan ovakvim sledom događaja, advokat Guberina je izjavio: "Sada je svima jasno da je Točilovca prijavila policiji njegova Ljupka, i to u trenutku kada se osetila ugroženom da će njen plan o udaji i odlasku iz zemlje biti ometen od bivšeg ljubavnika. Po drugi put ga prijavljuje ukazujući na njega kao eventualnog ubicu njenog muža. Ona želi da ga eliminiše iz svog života, pa makar i sebe dovela u nepovoljan položaj. Međutim, ona ipak veruje da je voli i da će sve uraditi da joj pomogne da ona izađe iz zatvora. S druge strane, veruje da će njeno izručenje Točilovca doprineti i biti nagrađeno od organa vlasti. Policija hapsi Točilovci u želji da nadoknadi izgubljeno vreme, pravi brojne propusti i greške, o čemu je bilo reči u kratkom osvrtu na gore izneto od strane Vrhovnog suda Jugoslavije. Dobio sam utisak da su svi želeli da se stavi tačka na ovaj slučaj koji je 3 godine bio predmet velikog interesovanja naše javnosti. I tako je bilo. Zahvaljujući njemu, Ljubica Sotirovski je izašla iz zatvora, otišla u inostranstvo, dok je on otišao na dugogodišnju robiju, ne dozvoljavajući nikome da se nabaci na nju, iako je znao da je ona bila i ostala najomrznutija osoba u zemlji koja mu je upropastila život.